हेलो स्टूडेंट समस्त को स्वागत करुच्ची मु आपणकर चिन्मय सर आज ये भिडटी केवल एक साधारण वार्तालाप नुहे यह हेउची गोटे संघर्ष परिश्रम आ धैर्यर एक सफलतार जीवंत कहानी। सबुबले मु गोटे कथा कहे पिला माने परीक्षा रे सफल हेबा पूर्वरु केवल आपणक निज सिलेबस सहित लड़ाई करिया पड़ेनी, समाजर निंदा निज मन भितर थिबा भय एवं आलस्य को मध्य परास्त करिया पड़ी थाए। आज आम सहित जे अछंती जड़े सफल प्रार्थी जे कि एलटीआर टीचर रे रिक्रुटमेंट रे सक्सेस होई जॉइनिंग पाइचंती से पुरी मते मेल करथिले जे सर मु आपन को देखा करिवि एवं आज पहुंची भुवनेश्वर देखा करबा पई मु कहली गोटे छोट भिडियोटे करबा आपण मानकू से तांकर स्ट्रैटेजी जणैबे केमिति प्रिपेयर करूथिबे। आज जहा को आपण सिलेक्टेड कैंडिडेट भाबे देखुचंती किछि दिन पूर्वरु बा किछि मास पूर्वरु सी भी मध्य तुम मानक परि जणे एस्पिरेंट थिले, तांको मनरे भी मध्य सेतेबेले विफलता थिला, दुर्बल सब्जेक्ट थिला, भविष्यत को नेकी अनेक प्रश्न मध्य थिला, किंतु गोटे जिनस आज तांको सेही दिगरे पहुंचैछि से केबे हार मानि नथिले, निजर कर्तव्य निजर संघर्ष जारी रखिथिले। स्वप्न देखुथिबा लोक अनेक अछंती पिला माने, किंतु सेही स्वप्न पई प्रतिदिन संघर्ष करुथुबा लोक ही सफलतार इतिहास लेखंती। तेणु आजिर ये आलोचना को केवल साधारण गोटे वीडियो भावंतु नाही, एहा को जणे एस्पिरेंट ठारू केमिति नै कि सिलेक्टेड टीचर पर्यंत गोटे यात्रा रहिछि आमे ताकू देखिबा। समस्ते समाज रे जेतले सफलता मिले आमे केवल सफलता को देखंती, किंतु सेही सफलता पछरे लुचि कि रहिथिबा अनेक रात्रिर परिश्रम, अनेक रात्रिर अनिद्रा, विफलता आ धैर्य को आमे देखि पारुनो। चलंतु आलोचना करिबा आम सांगर जे एलटीआर रा टीचर जॉब पाइचंती तांकर कोन रहिथिला पूरा डिटेल्स, तांकर स्ट्रैटेजी केमिति से प्रिपेयर करूथिले, कोन कोन सामना हितिला जा कि आपन को निश्चित भाव में प्रेरणा जोगाइबो। प्रथमे तम निज विषय रे पिला मानन को कोंतु को पोस्ट रे एबे सिलेक्शन पाइचो टिके आलोचना करियो। तम ना कोन? मो ना होची सौरभ परिडा आ मो एलटीआर रिक्रुटमेंट रे वर्तमान अछि माने जॉइनिंग हेछि। आ तमरा को डिस्ट्रिक्ट रु बिलोंग कर? पूरी। पूरी रु। आगे तुमको नाटा पिलां कोन कहलो? सौरभ। सौरभ। सौरभ तांका ना मते प्रथम गोटे कथा को रिजल्ट देखिला परे आपनकर प्रथम प्रतिक्रिया कोन थिला जेतोले फाइनल मेरिट लिस्ट रे देखिथिलो निज ना? सर फर्स्ट तो मु माने बहुत खुशी थिली देखि कि आ बापा को फोन करथिली, माने घर न थिली, मु बाबा को फोन करथिली, दादा कुड़ी के पाकर म रहउथिली जेतो तो बाबा को फर्स्ट में फोन करथिली। आगे परिवार भितरे कहले बापा माँ आउ समस्ते माने दादा कुड़ी समस्त मिसी रहंती। बापांकर सेमी जदी हमें देखिबा कोन करंती? बापांकर बापा एक्चुअली चाष करंती, फार्मर हिसाब रे काम करंती। ता माने हमें जने कहि परिबा जे ओडिसा रो जने निम्न मध्यवित्त परिवार रो हमें बिलोंग करनी, किंतु आपनक बापा काम दाम घरे चाष बास करंती। बढ़िया कथा। रिजल्ट देखि साला परे जो बापा को आपण फोन करिथिले, बापांक कथारू प्रथमे आपण कोन बारी परुथिले से दिन? बापा एक्चुअली किसी ठीक से एक्सप्लेन करनथिले, किंतु जति कि मते अनुभव होथिला बाबा बहुत खुशी थिले। गोटे बढ़िया कथा जेतेबेले आपण निजर बापा मांकर माने खुशीटा को अनुभव करि पड़चंती ता थारु बड़ कथा नथिला। एबे आसीबी गोटे क्वेश्चन कहबी, ई जो सफलता पछरे केते वर्षर परिश्रम लागि छि? सर माने कहबे पई गले बीएड हिला 2 वर्ष पाखा पाखी गोटे वर्ष लागिथिले मते माने ठीक से प्रिपरेशन पईगा, तो जदि मु कहबी 3 वर्षर संघर्ष थिला चलिथिला। माने मनरे केबे आसिला जे मु जने टीचर हेबी, बीडी कले गवर्नमेंट बीडी करिथिले? नहीं सर प्राइवेट बीडी करिथिले। ओके, केमिति मनरे आसिला जे आपण टीचर हेबी बोली? सर एक्चुअली 2017 मोर मन अछि आज भी, तो जेबे मोर भाबिथिली टीचर होआ पईगा स्वप्न देखिथिली, किंतु मो फर्स्ट एग्जाम देइथिली किंतु डिस्क्वालिफाई थिली, हेइ नथिला मोर माने सिलेक्शन हेइ नथिला। तो सिटी एग्जाम कथा सर मु कहूची, हेइ नथिला सिलेक्शन मोर हेइ नथिला। तो तापरे ग्रेजुएशन चालला कंप्लीट हैला, तो मु भाबिली कि मु बीएड करिवि बोली, बीएड करिया पई स्थिर कले। ओके, किंतु एति मु प्रिपेयर नथिली सत्य कथा, किंतु एति मु माने जति कि प्रिपेयर होबा कथा ओटे एंट्रेंस पईका सेति कि मु प्रिपेयर ही नथिली। ओके, तो सिलेक्शन हेइ नथिला, घरे कहले जे प्राइवेट बीएड कर दे बोली, तो मु दैट टाइम सेही समय रे मु प्राइवेट बीएड जे के एडमिशन नेली। ओके, तो से बीएड सर गोटे चालीसी कंटीन्यूअस प्रोसेस। तापरे जेमिति टीचर हवा पई ओटीटी ओएसटीटी एगुडा का सब एग्जाम दबा पड़थिबो, सब क्वालिफाई हेतिला। ओके, जोड देखुछन्ती मते सब थिला माने ओटे संघर्षर कहानी। निश्चित भाव में सफलतार पछरे किछि ना किछि संघर्षर कहानी थाए। गोटे प्रश्न नेक्स्ट मु आपन को पछरिया को चाहिबी, तम जीवनर सबुठारु क्यों टाइम टा गोटे डिफिकल्ट टाइम थिला, गोटे मेमोरी थिबो जे ई समयटा मो पई सबुटु कठिन समय थिला? आज्ञा सर, सर जबे
ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 2025 କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଅନନେସେସାରୀ କେସ୍ କଲେ, Okay. ମାନେ ଅନନେସେସାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ଓକେ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ କେସ୍ କଲେ, ସେଇ ଟାଇମରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଆସିକି ପୁଣି ପଛକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗିଥିଲା ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ତ ସେଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମୟଟା difficult। ନିଜକୁ ମାନେ ସବୁଠୁ କୋଉ କଣ ଭାବିକି ନିଜକୁ ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ରଖିଥିଲେ, ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ ରଖିଥିଲେ ଯେ କଣ ଭାବିଲେ ପୁଣି ଯେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ ନା ଏମିତି କଣ ଲାଗିଲା? ସାର୍ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ତ ଭଗବାନ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରେଇକି ଦେବେନି ବୋଲି। ବଢିଆ କଥା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ଯେ ସେମିତି। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ତମର ଡେଲି ଷ୍ଟଡି ରୁଟିନ କଣ ଥିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ କଣ କେମିତି ଡେଲି ଷ୍ଟଡି ରୁଟିନ ଥିଲା? କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲେ? କଣ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା? ସାର୍ ସେମିତି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ମୁଁ ସେମିତି ହିସାବ କରୁନଥିଲି। ହୁଁ। ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ମୋର ଯେ ମୋତେ ଆଜି ଏତିକି ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଲାବସ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। ସେ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି ଏତିକି ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ବାକି ଶୋଇବି। ତ ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଲା ରାତି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାର୍ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସତ କଥା ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତାମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ସେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଯେ ନିଜର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ରଖିଥିଲେ, ନିଜର ସିଲାବସକୁ ସେ ପ୍ରପର ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏତିକି ସାରିବାର ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସରିବ ତାପରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ एग्जाम ପାଇଁ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट रो केते साहाय्य करितला बा तार भूमिका कोन? प्रिवियस ईयर क्वेश्चन माने जदि कहबी मु प्रिवियस ईयर क्वेश्चन बहुत गोटे इंपोर्टेंट गोटे एग्जाम को क्वालिफाई करबा ପାଇଁ फास्ट गोटे एस्पिरेंट हिसाब रे मु कहबी कि जदि गोटे प्रिवियस ईयर क्वेश्चन गोटे पिला प्रैक्टिस करछे ठीक से आ डेफिनेटली से क्रैक करबे गोटे एग्जाम को। आ मो ପାଇଁ जदि मु स्पेशल कहबी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन कथा सर मते क्वेश्चन आ क्वेश्चन रो माने कोड क्वेश्चन आसुची तो प्रिवियस ईयर क्वेश्चन ही गोटे माध्यम जोटा कि तुमको बाट देखिएबो जे एई लेवल रो क्वेश्चन आसছে हमको एई लेवल रे प्रैक्टिस करले हमें एग्जाम को सक्सेसफुली क्रैक कर परबे। त माने गोटे निजर एरिया जानिया पई ता निहाती भाबरे हेल्प करे। निहाती, समस्त निहाती। पिला माने भी एटा को मन रखुवा दरकार। आ रिवीजन पई कोन कोन स्पेशल स्ट्रेटजी बनैथिले जे मु रिवीजन केमती करबी? सर रिवीजन ପାଇଁ के मो ପାଇଁ गोटे बेस्ट ऑप्शन थिला यूट्यूब। ओके यूट्यूब रे मने कर गोटे सिलेबस रे गोटे कंटेंट को कंप्लीट करला परे आगे यूट्यूब को जाउतली ताको सर्च बनौतली करूतली बाकी ता दर जो मॉक टेस्ट सब आस्तले डिफरेंट डिफरेंट टीचर मानकर ताको मु नेके प्रैक्टिस करतली बस एति केनो। आउ जदि कहबा वर्तमान समय रे आमे समस्त मोबाइल रे पाठ पढुचंती, गोटे कैंडिडेट पई एस्पिरेंट पई मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को केमिति कंट्रोल करि हबो? कोन भाबिले जे मो मोबाइल टू अननेसेसरी जिंस टू दूरे की रहि परिबी? अगेन सर जदि हम मेंटालिटी ठीक थिबो आमे गोटे टार्गेट सेटअप करथिबा हमर एम थिबो गोटे पर्टिकुलर ताहाले हमें मोबाइल अननेसेसरी जिंस ही देखिबा नै फास्ट जिंस। ओके तो जदि हमर टार्गेट सेटअप नथिबो हमर गोटे मोटिवेशन माने मोटिव नथिबो कि हम गोटे एग्जाम क्रैक करबा बोली ताहाले केबे भी गोटे माने अननेसेसरी जिंस प्रति हमर इंटेंशन टा अधिक जीवो आ फोकस टा मध्ये अधिक जीवो ता प्रति जदि हम दृष्टि देबा ताहाले निश्चित गोटे एग्जाम को निहाती क्रैक करबो। जदि जने कॉम्पिटिटिव पिला पई जदि गां रु बिलोंग करूथुबे से चाहिले निजे पाठ पढ़ी कि विदाउट कोचिंग रे भी कॉम्पिटिटिव लाइन ले से सक्सेस हेई परिबे कि नहीं? निश्चय सर यूट्यूब सर मु कहबी गोटे बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके यूट्यूब आ विभिन्न प्रकार टीचर भी अछंती यूट्यूब रे ओके तो गोटे बेस्ट प्लेटफॉर्म बोली मु कहबी। ता माने जने चाहिले तांकर लक्ष्य को से पूर्ण करि परिबे हाँ, जदि भी सर। गां रु बिलोंग करूथांती सेमिति कोनोसी रेस्ट्रिक्शन नाही, से चाहिले निजर प्रिपरेशन बस प्रॉपर स्ट्रेटजी सहित निजर मेहनत दरकार एटा तो कहउथिले। ओके आमे जदि कहबा एलटीआर एग्जाम रो सबुठारु भलो स्कोरिंग सब्जेक्ट कोन थिला जोथरे कि माने भलो स्कोर करि हुए ता देरे? सर टीचिंग एप्टीट्यूड थिला टीचिंग एप्टीट्यूड रे ओके ता देरे भलो स्कोर करि हबो। आज्ञा आ जदि प्रिलिम कथा कहबा प्रिलिम एग्जाम थिला एलटीआर रे दुईटी एग्जाम थिला प्रिलिम आ मेन। प्रिलिम रे केमति कोन प्रस्तुत करिथिले? सर प्रीलिम्स रे मो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खोजतिल जे कोड केमति कोन क्वेश्चन लेवल ऑफ क्वेश्चन मते बुझिया पे 3 मास सर समय लागितला। ओके आज भी मन अछि 3 मास समय लागितला बही एनसीईआरटी बही को फॉलो करथिली। ओके तो मैथ ପାଇଁ का सर आपन चैनल मते बहुत हेल्पफुल थिला ने सत कथा एडा। ओके आ बाकी करंट अफेयर्स एमती गोटे अननेसेसरी माने माने विभिन्न सारंग पाखरु आज्ञा। पढिचंती। हां एक्चुअली गोटे सत कथा पिला माने मन रखिथिबे सफलताटा केवल जनक पई मिली न थाए, विभिन्न लोकंकर परिश्रम थाए। आपणकर फॉर्म भी जे पकाउचंती से भी सफलतार अंशदारी, केवल जणे ही सफलतार अंशदारी केबे भी नुहे।
ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଏ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିଏ ମ୍ୟାଥ ଭଲ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି କିଏ ରିଜନିଂ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ସବୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେମିତି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସଜେସନ ଦେବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ Okay. ତ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ରେ ତ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଗୋଟେ ମାନେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ନର୍ଭସନେସଟା ଟିକେ କମିଯିବ ଆମର ଓକେ ତ ତାପରେ ବେଶୀ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ଭସନେସଟା କମିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ତାମାନେ ତମ କଥାରୁ ଏଇଆ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯୋଉ ପାଠରେ ଆମେ ନିଜେ ସବଳ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଗେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ କିଛି କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢିବ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଜିଟିভ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇଟାକୁ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆସୁନି ତାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ନର୍ଭସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା କେମିତି ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଓକେ ଆମ ଗୋଟେ ନଲେଜ ଥିବ ଯେ ଆମେ କୋଉ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେବା କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଯାଇଥିବା ଯେ ଆମର କୋଉଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଯାଇଥିବା ଆଗରୁ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବନେଇକି ଯାଇଥିବା ଯେ ଆମେ କୋଉ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ବେଟର ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସାର୍ ଓକେ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ ଯେବେ ରିଅଲ ଏକ୍ଜାମ ଆମେ ଦେବାକୁ ଯାଉ ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରପର ଭଲ ହବ। ଏକ୍ସାମ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ମିଳିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ଫଳରେ କି ସେଟା ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ନିହାତି ଦରକାର କି ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଅନେସ୍ତାରି କହିବି ତ ମୋତେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏତେ ଦେଇନଥିଲି ଓକେ ମାନେ ଆମେ ହେଲା ଟିଚିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ହଁ ଆସିଛୁ ଟିଚିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତ ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଶେଷ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲର ଦଉଛନ୍ତି Okay. ଏଇଟା ସତ କଥା ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ତା ଆନ୍ସର ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛ ପରିବାରର କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେରଣା ଦେବ କେଉଁମାନଙ୍କର ସଫଳ ତମ ପଛରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆସିଛି କି ତମକୁ ଲାଗିଛି ଯେ ମୁଁ ପାରିବିନି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବି ସେଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କେତେବେଳେ ଲାଗେ କି ସାର୍ ସବୁ ମାନେ ହଁ ଲାଗେ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ପୂର୍ବ କଥା ଭାବିଥିଲି ବହୁତ କି ହଁ ନାହିଁ ମୋତେ ଆସିବାର ଅଛି ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଥିଲା ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଘର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେସର ପଡ଼େ ତୋର କେବେ ହେବ କାହିଁକି ହେଉନି ତୋର ବାହାଘର ସରକାରୀ ଚାକିରି ନହେଲେ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଟାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରଖିବା ଯେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ କରିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ସୋସିଆଲି ତ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା କହିବେ ଆସିକି ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ହିଁ ବେଟର୍ ଜାଣିଛେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି କି ଯଦି ଆମେ ଆମ ସହିତ ଲଢ଼ି ପାରୁଛେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସମାଜ ସହିତ ଲଢ଼ିବା। ବଢ଼ିଆ କଥା ସୌରଭ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯଦି ନିଜ ସହିତ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ନିଜକୁ ଯଦି ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବା ଏଇ ମାନେ ପର କଥାକୁ ନ ଶୁଣିକି ଆଗେଇକି ଯିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ତେଣୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ କେବେ ସତ କହିବ ସୌରଭ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ତମ ପାଖରେ ଦୁର୍ବଳ ସେମିତି ଥିଲା କି ନା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଖରେ। ରହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭିତରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖବରଟେ ପାଇଲ ଆଜି ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲ ମା ବି ଖବର ପାଇଥିବେ ବାପା ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉ ରହିଥିଲା ରିଆକ୍ସନଟା କେମିତି ଫିଲ୍ କଲ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ସାର୍ ମୋତେ ମାନେ ସତ କଥା କହିବି କାନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ମାନେ ପୂରଣ ହେଲା ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ବାପାଙ୍କ କଥା କହିବି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ଯେ ନାହିଁ ସତରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ କଲି ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କଲି ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତମର ଆଡଭାଇସ୍ କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ ସଜେସନ୍ ରହିବ ଯେ କ'ଣ କେମିତି ସେମାନେ କରିବେ ଏଇ ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ କିଛି ନୁହଁ ମୋ କହିବା କଥା କି ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରିମଲେସ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ
ड्रीम नहीं कि बंचवाटा भल स्वप्न थिले ही गोटे साकार करने जोटे थाए गोटे माने सेल्फ मोटिवेशन बोली है कि सेटा सर बहुत इंपोर्टेंट तो ताकू नहीं कि आगू को जीवा निश्चय डेफिनेटली गोटे दिन आम सक्सेस होगी देखा बढ़िया कथाटे ये कथा मुझे पदे जोड़ा चाहिए जदि आम कौन भी ट्रेन चढ़ा जाऊँ आम आगे टिकेट काटिला बेले डेस्टिनेशन ना कहू पड़ू जे मोर लक्ष्य स्थल कौन रही आम जदि डेस्टिनेशन ठीक भाव में लक्ष्य निर्धारण करना जदि भी भूल ट्रेन ले चढ़ी जाऊँ यथाशीघ्र से ओह्ल पड़ार अच्छे कारण आम जिते दूर जावा पुणी से फेरिया पड़ो बढ़िया कथा शुणा मिलला फाइनाल गोटे शेष प्रश्न पचारि जदि यही मुहूर्त में आमर जो स्टूडेंट्स माने ये वीडियो देखुचंती जो माने बारंबार फेल होचंती निज ऊपर विश्वास हरई दउचंती पढ़ा छाड़ीबा को भाबुचंती तांको तमरो मेसेज कोन दबो देखो जीवन है गोटे बहुत लंबा जर्नी ओके तो आमको जीवा को पड़ो जब जहाँ भी आस आभोड करके जीवा को पड़ो प्रथम कथा आम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दौचे तो आम भल भाव में जाने जे या बहुत माने ऑब्स्टेकल आसो विभिन्न प्रकार माने लोकंर ताना जोड़ा कहते से सब जिन सुनिया को पड़िबो आज्ञा सर तो से सब जिन कि आभोड करके आगू को जीवा आम बेटर जाने आम निजे तो ताकू नहीं केमतिका आगू को जीवा तो यही सब जिन को माने सर आगू केमती जीवा से सब जिन कले बेटर गोटे सबुठ बड़ कथा हूँ जो मैंने क्रिटिसाइज तुमको करुले तुम को थटा परिहास करुले आज तुम सफलता को देखिकी से माने कौन रिएक्शन दउचंती सर माने सेमती मुझे तो अनुभव करनी जिनस को नहीं कि ओके माने मते कि थट्टा गोटे करछंती कि एते कॉम्पिटिटिव ता माने तुम केबे भी ताको एक्सेप्ट करिनो बढ़िया कथा तेणु तांको प्रति भी रिएक्शन देखिबा दरकार एबे भी तांको इग्नोर करूछ आज्ञा सर बढ़िया कथा पिला माने सफलता पाई सारा पर भी तांको कथा सुनिबा दरकार नहीं कथारे अछि जेतेबेले तुम घर को सही चाल घर को जदि कुणिया के आसुना जेतेबेले आपण महल बनाउचंती सेतेबेले भी गेट बंद रखिबा दरकार कारण सेई लोक मानकर आवश्यकता नाही जे आमको दुखरे विपदरे थिले केवल सुख पई कारण आज से सुखरे अछंती हुए तो से माने भी हाथ छाड़ी की सेतेबेले चली जाई पारंती पदुटी कथा पचारिबी मते तमे पुरी रु आसिलो देखा करिबा पई मु तो केबे भी सेमिति कांटेक्ट नंबर देई नथिली तमे मेल करिथिलो विशेष करी कि मते कोन केमति जानिथिलो सेई YouTube रु ना अन्य के सांग मानकटु सर मु YouTube रे जानथिले आपण को भला भाबरे ओके तो एलटीआर प्रीलिम समय रे मु मैथ और रीजनिंग क्लास में का जब सर्च कली YouTube रे आपण को चैनल मु पाइथिली और सर सत्य कथा ऑनेस्टली कहबी मु माने बहुत बेनिफिटेड हेतिली और गोटे पाहाच आपण पई ही माने मु क्लियर हिच बोली निश्चित भाव में आम तो सेटा आलोचना करूथुले जे समस्ते जने श्रेय नबाटा सेटा कदा भी नुहे गोटे पिलार संघर्ष रही तार परिश्रम रही सहित तांको बापा माँ परिवार विथ आमे अन्य शिक्षक मानकटू विभिन्न जगार पिलाटे पढ़ी थाए का पाखरु बही हो का पाखरे नोट्स हो तापर सफलतार शीर्ष रे पहुंची थाए बढ़िया माने खुशी लागिला जे से आसिकी तांकर निजर माने रियलिटी को शेयर कले मो सहित मु भाबिली एटा गोटे कैप्चर करिकि रखिबी एटा अनस्क्रिप्टेड थिला पिला माने जहा मु पचारुची से तार उत्तर दउचंती आपनक सामना रे मते खुशी लागे जे भी आपण भी हुए तो समय आसीबो सेही सफलतार शीर्ष रे पहुंचीबे जदि निजर सेही बळी जणी रखिबे किछिटा पढ़ा प्रैक्टिस करिवे आउ आज सेही बापा मांकर ना को मध्य आपण आउरी रोशन देई परिबे माने रश्मि देई परिबे किरण देई परिबे पिला माने आजिर ये आलोचना रु गुटिए कथा हमें स्पष्ट जानि पारले जे सफलता कोनोसी चमत्कार नुहे बा गोटे माने दिन रे नुहे या हेउची नियमित परिश्रम धैर्य श्रृंखला एवं निज उपरे अतुट विश्वास फल ठीक कि नहीं निज उपरे भरोसा रखिबा मन रखंतु आज जे सिलेक्टेड हेचंती से भी मध्य दिने तुम मानक परि जणे एस्पिरेंट थिले तेनु निज स्वप्न को केबे भी छोट भावंतु नाही प्रस्तुति जारी रखंतु धैर्य रखंतु एवं निज उपरे विश्वास रखंतु सठिक कर्म करि चलंतु हुए तो आसंता वर्ष आपण भी एई भली मते मेल करिवे सर आपनक सहित देखा करिवि हुए तो आई एई जो चेयर रे आज सौरभ बसिचंती आपण भी निजे बसिकी निजर से सक्सेस स्टोरी को अन्य मान को कहउथिबे जाकू प्रेरणा जोगाइबे बहुत बहुत धन्यवाद देवी सौरभ को आमर ये आलोचना हुए तो समस्त पिला मानक पई टिके प्रेरणा जोगाइबो गोटे बढ़िया कथा अनेक अशेष धन्यवाद देवी शेष सबु पिला मानक कहबी जे निजर परिश्रम जारी रखंतु कोउटी ना कोउटी तुम सफलतार शीर्ष रे पहुंचबो केवल आउ थरे कहि दउची पिला माने चाकरी जीवनर शेष नुहे कि सबुठु लास्ट नुहे भल मनीष होबा पई चेष्टा करंतु बहुत लोक भी चाकरी करिकी विभिन्न प्रकार खराब कार्य रे लिप्त रहउचंती तार आमे मनीष पणिया कहबानी तेणु निजको भल मनीष करंतु भल कर्म करंतु निज उपरे विश्वास रखंतु आगु को बढ़ी चलिबा आउ आमे तुमको सौरभ गोटे कथा खाली कहबी तुम जेहेतु गोटे टीचर प्रोफेशन को आसीच निश्चित भाव में ऑनेस्टली माने जदि भी आम कौन शिक्षक मान पाखु तुम लाभ पाइच
ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଶିଖାଅ ଯେ ହାରିଗଲେ ଯେ ରିଆକ୍ସନ ଦବା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ହାରିବାଟା ଲାଇଫରେ ଆସିବ, ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କର ଆଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, କାରଣ ଏବେ କୁନି କୁନି ବୟସର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଘରେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ମତେ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ନଦେଲେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡ ଦରକାର। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।